सुबह के टाइम हो रहे हैं 6:05 और हम निकल रहे हैं एक राइड के लिए। जो हमारे साथ जो हमारे परिचय में हैं वो हमारे दिनेश भाई, गगन भैया, बाकी और सारे राइडर आएंगे। तो आज धूम मचाते हैं, जाएंगे पेट्रोल डलाएंगे और वेट करेंगे दिनेश भाई का। तो हमारा मीटअप पॉइंट यही है, वहाँ पे कराते हैं फ्यूल अप। ये है कुछ सुपर बाइक है। क्या दिनेश भाई पीछे रह जाते हो आप? नहीं कहाँ 60-70 में चल रही है। तो ये रही हमारी दूसरी रॉयल एनफील्ड थंडर 350। इतना ही चलती है। एज हो गई है, एज हो गई है। नहीं इतना ही चला।
हम रुके हैं टी ब्रेक के लिए। टी ब्रेक ये हमारे 2 राइडर और आ रहे हैं। सो यहाँ पे हम रुके थे टी ब्रेक के लिए। आफ्टर टी ब्रेक वी आर रेडी टू टेक ऑफ अगेन। वैसे हम लोग इको टूरिज्म पे पहुंच चुके हैं। मंजिल रास्ते तो यहाँ पे मैंने माइक लगा लिया है और अब यहाँ से यहाँ से कुछ ऐसा व्यू